अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, अजीज़ों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप के साथ ये मुसलसल राब्ते में हूँ, और आप जानते हैं कि आज पेशावर में एक धमाका हुआ है, और जिस दिन अपोजिशन का जलसा था कोयटा में, तो उस दिन कोयटा में भी धमाका हुआ। ठीक है जी। और आप सब दोस्तों को ये भी पता है कि नवाज शरीफ के दौर में ये धमाके तकरीबन ख़त्म हो चुके थे और अब तक ख़त्म ही आ रहे थे। ठीक है। और अब जबकि अपोजिशन ने जब से अपोजिशन ने तहरीक का ऐलान किया है हुकूमत के ख़िलाफ़, तो धमाकों की धमकी दी गई है पहले, और उसके बाद कोरोना के वार भी तेज़ होना शुरू हो गए हैं। ये भी आपको पता है। पहले हुकूमत ये क्रेडिट ले रही थी कि कोरोना पाकिस्तान में नहीं है। भाई, इमरान खान ने तकरीर में कहा था बेचारे इंडियन कितने मार रहे हैं, और हम देखें, हमें अल्लाह का ऊपर फजल है, करम है, ये वो, इस तरह के इमरान खान ने बयान दिए थे। और पूरा वो क्रेडिट ले रही थी कि पाकिस्तान में कोरोना ज़ीरो हो गया। ठीक, सब चीज़, स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, सब कुछ खुल गया। जो ही पीटीएम की तहरीक शुरू हुई, मरीम नवाज साहबा की हलचल हुई, मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल की गरज गनज सामने आई, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि नो कोरोना, नो टेस्ट, नो कोरोना। जो टेस्ट ही नहीं है तो फिर क्या कोरोना होगा? अभी भी कोई टेस्ट नहीं है, पहले भी नहीं थे, पहले भी हवा में बातें थी। और डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा मास्क के पैसे लेके भी भाग के तो वो चला गया, अमेरिका चला गया, इमरान खान का जिगरी यार और मुशीर सेहत। वज़ीर तो इसने बनाए नहीं, मुशीर बनाए, क्योंकि वो ज़्यादा ताबेदारी करते हैं। आज आपको ये भी बताऊं कि जो 50 इमरान खान की काबीना है ना, 52 की 53 हो गई है, उसमें से ज़्यादातर जो है वो सेलेक्टेड है, क्योंकि इमरान खान खुद सेलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। देख लें आप, इलेक्टेड नहीं है। ये जितने भी आप नाम सुनते हैं, शहजाद अकबर जो फ्रंट मैन है, शहजाद अकबर, नदीम अफजल चंद, ये शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, ये सारे जो है ये नॉन इलेक्टेड लोग हैं। और इमरान खान नॉन इलेक्टेड लोगों को क्यों पसंद करता है? क्योंकि वो खुशामद ज़्यादा करते हैं और वो चांपियाँ और मुठियाँ ज़्यादा बनाते हैं, इसलिए उनकी वो तारीफ़ करते हैं। और वो झूठी तारीफ़ें इमरान खान की करते हैं, तो इमरान खान उनकी करता है, वो इमरान खान की। तू मुरा हाजी बगो या मैं तुरा गाजी बगो, तू मुझे हाजी कहो और मैं तुम्हें नमाजी कहूँगा। ठीक है। तो ये सारा ड्रामा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये सारा खिलवाड़ और ड्रामा कर रहे हैं। तो अब जनाब कोरोना के मरीज़, जब से तहरीक शुरू हुई है, कोरोना के मरीज़ भी आ गए हैं जी। और इन्होंने पहला कोरोना का केस भी दर्ज कर दिया है गुजरांवाला में। जो जलसा हुआ है वो मरीम नवाज और सारे लीडरान के ऊपर कि इनकी वजह से कोरोना में इजाफा हुआ है, कोरोना की खिलाफ वर्जी की है, इन्होंने वो कोरोना का केस भी कर दिया है। अब जनाब सबसे जो अहम बंदा है, आपको पता है ना, जो हुकूमत, जो फौज का भी तर्जमान बना हुआ है, जिसको इमरान खान ने कहा था मैं तुम्हें चपड़ासी भी नहीं रखूँगा, और अब उसको खुद लगता है चपड़ासी बना हुआ है। तो उसने धमकी दी थी और कहा था कि मैं देख रहा हूँ कोयटा में और पेशावर में धमाका होगा, मैं देख रहा हूँ। लो, अब तफ्तीश का आगाज़ किधर से होना चाहिए बताएं? जिस शख्स ने, जब धमाके नहीं हो रहे आजकल, आपको पता ही है, नवाज शरीफ साहब ने इनका खात्मा करके दिया था, धमाके नहीं हो रहे, लेकिन इन जलसे अभी कोयटा का भी नहीं हुआ था। शेख रशीद ने कहा था कि मैं ये 2 धमाके देख रहा हूं, और वो 2 धमाके हो गए।
اب آپ منصف بنے 2 منٹ کے لیے اور آپ بتائیں کہ ان دھماکوں کی تحقیق اور تفتیش کہاں سے شروع ہو۔ میرا یہ مطالبہ ہے منصف عوان ایڈوکیٹ کا، قانونی ٹی وی کا اور پاکستان جسٹس پارٹی کا کہ یہ تحقیقات آپ جو ہے نا شیخ رشید سے شروع کریں، وہاں سے ہی آپ کو اس کا سرا مل جائے گا۔ اور وہ بڑا پنڈت ہے اور نجومی ہے اور اس کو سارا غیب کا بھی اس کو پتہ ہے۔ عام بندوں کو تو غیب کا علم نہیں نہ ہوتا، شیخ رشید کو غیب کا بھی علم ہوتا ہے، اور وہ اکثر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر ساری باتیں بتا دوں تو مریم منہ چھپائے گی، ساری باتیں بتا دوں شہباز شریف منہ چھپائے گا، ساری باتیں بتا دوں تو نواز شریف منہ چھپائے گا۔ تو اس کے پاس تو بڑے راز ہیں، تو بسم اللہ کریں اور شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر کے وہاں سے کوئٹہ کے جو ہزار گنجی میں دھماکہ ہوئے اس کا، اور جو پشاور کے آج مدرسے میں ہوئے جس میں 4 بندے شہید بھی ہو گئے اور کافی زخمی ہوئے ہیں، اور اس کا آغاز شیخ رشید صاحب سے کرایا جائے، اور وہ آپ کو سارا کچھ بتا دے گا، کیونکہ اسی نے کہا تھا، صرف وہ سیاستدان تھا جس نے کہا تھا کہ دھماکے ہو سکتے ہیں، اور دھماکے ہو گئے جناب دھماکے۔ تو لہٰذا ہمارا سب کا یہ مطالبہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے، یہ نہیں کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، گرفتار کر کے تو اس سے تحقیقات کا آغاز کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی دھماکوں کا سرا مل جائے گا، اور یہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے یار، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ عمران خان اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے اس نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا، چاہے بجلی کے بل جلانے ہوں، سول نافرمانی ہو، باہر کے دوستوں کو کہہ دیا کہ بھئی پیسے نہ بھیجو پاکستان کو، بینکوں کو، سب کو اس نے آرڈر جاری کیے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، ریاست کے خلاف کیا تھا۔ چائنا کا جو دورہ تھا وہ اس نے کہا جی جو مرضی ہو جائے میں نہیں ہونے دوں گا۔ بائی ہک اور کروک اس نے اقتدار حاصل کیا نا، کیا۔ اب کشمیر کا سودا کیا ہم سب مانتے ہیں۔ تو یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بھی یہ کسی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم کسی حد تک بھی چلے جائیں گے، وہ دھمکی ہوتی ہے، انفیکٹ یہ دھمکی ہوتی ہے۔ تو یہ عمران خان جو ہے اپنا اقتدار بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، کسی حد تک۔ کسی وقت میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اس کی حدیں کیا ہیں، اس کی حدیں اور مرادہ اور اس کی سیمائیں اور اس کے یہ باؤنڈری وغیرہ کیا ہے، یہ کیا کہاں تک جیسا کس حد تک جا سکتا ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ تو اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، تھینک یو۔ شیخ رشید کو گرفتار کیا جائے اور دونوں دھماکوں کی تحقیق شیخ رشید سے کی جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔